1.4 months. Almost 1.4. Ito pa ko. Yes ma'am, si Lion 5. Yung isa po, si Lion 6. Sir, ate Aji, si Lion 5. Yes sir, si Lion 5. Pwede mo kunin ko lang. Ma'am, pwede mo i-text yan o tawagan. Start, stop. Sir, monitor to Jay para makita ta TS specs na. Ah, oh, sige. Tapos ate sir, ate duwa. Ano sir? Mas lang dito DJ, ano na, naka-digital ngayon yung gayam. Tama-tama kasawa kita tayo. Dito ngayon, naka-charge na sir, naka-demo mode. Isungahan ta makita. Makita di details na. Features niya dito. Pero nung niya ti adad Jay sir, isa di ti makita mita. Dinigitalize na lang yan. Pintas na. Actually sir, wala awal kitapon. Unit ni BYD. Dito sir, tingnan na. Pintas ti ito. Ano yan? Fuel? Charger? Charging kwa? Aji panglukat ti pag-charge. Pero fuel indication na. Ay, opo, ito yun sir. Tama? Ay, huwag gayam. Takwa gayam ato yung fuel na gayam. Tama-tama. Kinantaman masamtama ti makina na sir. So ate sir, nai-explain kami tatay ganyan kalikadwan ni Ma'am Christy. Cristel ba? Cristel, manager ko yun. Nga kwa nga aji original nga dudu mga brand, priority is engine, gasoline, then backup battery. Ato is the other way around. Battery priority, backup and gasoline. So ibig sabihin hakagdanag nga may busak ka baterya. Ganun na dati gasolina. Kumbaga, support up sir. Oo, atin di. Talagang manubat niya, dagos po. Very spacious po siya. Nagaganyan din po. So ibig sabihin sa sorry sa inyo first name mo sir? Jeff po, Jeff. Sir Jeff, iti kastoy, let's say inya titawag yung HEB? Opo, hindi, mode po yun HEB. Ito sir, ang tawag namin dito, DMI. DMI sir, Dual Mode Intelligent. Dual Mode Intelligent, okay. Yes sir. So tata sir, the priority electric. Opo. At damat lang di ko na sir, aji nya dyan? Aji charging habang nagbre-brake ka? Opo, regenerative brake at damat lang. Makita tanto dyan sir, aji monitor. So tata sir, maibusan di battery or automatic at take over aji gasoline mo? Yes sir, tutulong po siya tanong ag-charge. Safe, self-charge. Yes sir. So ibig sabihin sir, sorry Sir Jeff. Sige ba? Aji gasoline is to use for charging. I-charge na di battery hanga to drive the motor. Yes po. Okay. 100% na motor. Electric po yung nagpapatakbo kayo yung motor. Bale, kumbaga, so, kasla dati generator mo sir, paandaran na. Pag tagari yung generator sir. Pag tagari malimart. Din sir, awan marinig mo. Wala ako. Actually, natin siya naka-under dito. Talaga sir? Well, naka-demo mode to. Diba wala ako. Pero hanga gumanggana, di gasoline engine mo to eh. Hindi, sir. Awan, kasi sir, tignan mo, naka-charging. Po siya. Nakasaksak po. Okay. $119,800. Almost 12 ko naman. Promo. So, kinanta man na di makina na? Kinanta si Juan. Okay. Mabalik tayo yung makina. Ay, huwag gayam. Electric motor. Hampay sanay, sir. Si Lion 5 DMI. Okay. Sir Jeff, no i-rehistro mo ato, inya i-rehistro na electric motor. Awan pa iti ko na dito, sir. Coding. Certificate of registration ka sa Blanco GCR na. Wala siyang coding. Blanco G engine number na. Yes. Pero chassis number da. Chassis meron. Ada. Okay. So, ano niya? Ulan. Wiper. Wiper windshield.
So awanti ikulant mo to eh. Awanti pagpalamiisam nga makina sa awan. Electric motor awan. So iso ato yun sir mismo. Ito lang sir. Ay, sir. Kasi battery niya. Sir, sorry. Ato yung gasoline engine mo. Gamit na dati oil dipstick mo to eh. Tatan ni gasoline engine sir. No nalobat ni battery. Aganda rato ita i-charge na ni battery. Tama po. Okay, so awan kinalaman na ni makina to drive aji kotse. Dino tayo di battery na. Nasa G po, G0. Zero kilo. Dati 4x4 lang to eh. Front wheel drive lang na sir. Ha? Front wheel Front drive wheel lang. drive. Front wheel drive. Yes po, hindi ako nito. Front wheel. Po? Front wheel drive mo data. Yes po. Tama. Awanti all wheel drive or 4 wheel drive. Bale yun po sir lang ang all wheel drive natin. Yung pick up sir. Dakil. Because either all wheel drive like Subaru Wala. 4x4. Naka front wheel to sir. Na-try yun na tayo sir? Ay, na-test drive dakit. Ada pick up driver. Anak at pick up. Ay, win sir. Tahan na. Win sir ka. Always together. Pero dati pick up na mayat ti shock absorber na no? Shock absorber Yeah, ka. ito'y. Raptor. Ito'y. Raptor. Ay, Raptor, takalunay. May sa magluglugan. Pero kasi naman tati sir kami 11980 price na eh. Porsunada pati. Win sir, saka napintas si promo price na para kumbaga no ikumpara amin. Dati So, yan, panginahan na di jay. Dati sunroof, win sir, at dapat kailangan, oo. Jay Logan ko pa Jero, dati sunroof na. Win, Ako na nga 4-wheel drive. actually sir, medyo hesitant takpay nga mapanti electric amin nga lugan may puro internal combustion. Pero aji gay win sir, aji gayum ko di Isabela. Pilpiliton Taga na Isabela ka? sir. Pilpiliton na Hindi mo Isabela? Di Santiago sir. Ay, Santiago. Sige nga sir. Ha? Sige kayo. Taga-Bagyoak ng Bagyo, at pagtrabaho ni Bagyo Isabela. Okay sir. So kuna napadasam lang Dominic, kuna napadasam lang pintas nga lugan. Padasam natin ba? Mga mga nakurso natin yung dito kayo. Ilakon po na laklakan namin no, after 35 years na nakat. Win sir. Mali sir, ti imbagada mo 8 years iti warranty na di Battery. battery. 5 years na kutsi. Tapos aji battery life na sir, iti expected life na is 30 years. Pero ti magbagada ka no ti client 25 years lang para maging safe lang. Pero imagine sir no 25 years nga talaga ti ikuha na di battery, aji tagal hanggang Tilog to. When sir, hanggang sukatam di lugan na mo kailangan ga mag-change ti battery. Tilog to. Okay sir. Sige sir. Sige sir. Kasla idea yun no. Let's say per full charge na atoy. Mano ti battery nga i-consumption na in terms of peso. Ito. Para may... I-video concern niya. Sige lang. Okay, so ato ti pinakakuha na. Fuel capacity niya sir, 52 52 liters. Yun po yung nakita mo yung button kanina. When sir. Tapos sir, yung driving range niya sa battery, sa electric mo, 71 po kilometers. Ito Per... ano na yan sir, yung full charge ng electric po electric lang po Okay sir. Pure electric. Pero pag nag-ano siya sir, tawag dito, nag-combine po siya. Ayun na po, 1-1. Yung kaya niyang takbuhin. Sir, ulitik lang ha. One full charge the battery is 71 kilometers. Ano lang yan sa electric? Electric. Pero nung itulong mo aji 52 liters. Actually sir, hindi po siya, hindi talaga nasusunod to kasi nagko-combine na talaga agad. So ito na po talaga siya. 1,000. Aji tatay kinitata. Ito na ibagada kinyak is 500 no. Tama ba? 500 iti 530. Pure electric na jay. Yes, sir. Pure electric. Okay. Acceleration niya sir 0 to 100 8 seconds lang sir. Okay. Tapos DG horsepower na 197. May torque na sir 300, malakas din na fix sa zona di ahon. May angatan po. Tapos sir, DG charger niya AC igamit 4.5 from 15% hanggang mag 100% po, abutin siya ng 4 to 5 hours. So talaga ideal so lang overnight charge. Sir, okay lang nga urehan mo pa na ibos ag charge ka terabin. Tanong hanga mo kailangan niya i-deplete yung battery. Tama po. Ito.
Ayan po yung ibang ano niya. Leather na po siya. 8.8 sir. Mas basitso ng DJ Mason. 12.6, ay 12.8 po yun eh. Physical switch, touchscreen. Ay hindi, tama. 8.8 yung LCD niya, tapos 10.1 yung rotating po. Tapos meron siyang Apple CarPlay sir, Android Auto. Mga Bluetooth na po yan, mga features niya sa loob. Tapos speaker niya sir, 6. Voice assistant. Voice command po sir. Pwede po siya sa Voice command. well sir. Tapos 4G connectivity. 4G connectivity, BYD cloud service. Sa lighting, fuel, map lights. Sa may ano sir, luggage compartment sir sa likod. Driver, vanity mirror and lightning sir. Sa may ano yan. And then nakakilas na po siya, kilas-centric. Push button po, start and stop. Tapos meron siyang NFC sir, ano tinatawag, NFC card. Yung card po, yun, parang yung normal cards po. When sir? Pwede mo siya itap doon sa side mirror sa kabila. Ito sir. Para niya ate sir. Unlock and lock. Carden. Ay, wala tawang gamit susi na ate sir niya. Ay, ate sir, ada. Meron sir. Kung saan naiwan mo lang sa ano, tapos nagdala mo yung card. Ay, card lang yun. Tapos sir, dito pa. Wiper. Sir, Ito, sir, itakman follow lang me. no dati ni... Picture na follow me home. Follow me home sir. Silawan na kayo nga na makadaming kasi balayo. Ato, hanggang sir, hanggang 90 degrees. Ilang ano yun? Nakikita mo dito. Actually sir, ano, parang up to 10 meters. Diba? Malayo na rin yan. Sila, pa-flashlightan na ka. Pero hindi yun yung ano niya sir. Mag-high beam kasi yan eh. Tapos, sir, pwede mo yan ito, connect sa app. Parang yung sinabi ko din sa app. When sir? Ganun po siya. Doon mo siya i-on, i-on. When? Ato yung pagbagamit sir nga kwanan, higher model nan, 6. Yes po. So ate is Sea Lion 5. Ato is Sea Lion Actually 6. sir, hindi siya higher model na or variant. May mga pinagkaiba lang talaga sila. Pero hanga dahil mas latest model. Oo, Okay, kasi, okay. Sir, iba-iba sila sir, di ba? Kumbaga, ang tinuturing namin silang lahat, top of the line. Okay. Kasi sir, halos lahat sila magandang ano, may Well, mga sir. advanced features po. Depende lang tinid mo. Yes po. When sir? Depende lang sir, kasi tumatakbo na di Kaya't na. sapsapunan na. No mo kailangan ti sunroof at dati model ming awan sunroof na. Ito yun sir. No 3 seat at the 3 seat. No 2 seat at the 2 seat kasi. Tama po. Ang comfy ng upuan niya. Extra ka Try pa. mo. Ay hindi, ito pala. Hindi mo alam, kanina sila nag-abot sa akin ito eh. Sir, no let's say bagata 1 to atoy, mano aji BYD 6. 5. Sila yon 1.5. 1.5. 50 sir, sabihin mo na lang na ganun. Parang, So ti 1.550, so 1 to the dati 350. tama po. Inya iti difference na aji 350 sir and worth ba ajay? Yun yung mga features. Hindi pa. Sunroof yan. At tapos sa inya aji sir pa, captain seat. Madiman. Sige sir. Parehas na. May spare kit daw. Repair kit po yun sir. Pwede niyo pwede kayo mag-test drive sir bukas. Sarado daw po. Sir, kayo mag-test drive sir? Kitanta sir no inyat schedule mi tuno bigat. May na kami. Sa pulang kano ka. Ay sir, na overheard ko lang niya. Awan spare wheel na lagi to. Kasano na flat ka sir. Kit na sir. Tapos kasano manginan. Bali sir, may kit naman yan. Kasi di pang Pangangin mo. manual. Tapos sir, tawag dito. DJ app nga sir, DJ app. Makita mo status ti kulong mo sir. Kaya sa aji ngay sudden na pangkatimay sa lugar na sudden puncture na lalo construction ti area may.
So, ada ticket nga ito daki namin. Yes, sir. Nag-ticket na ito pa rin. So, yan na tayo nga po mabutas. When? Kapan day kan ti spare wheel, sir? One space na. Wino pang Meron silang term, sir. cost cutting? Ba di mo? Hindi. Ay, mainly design to space. Yung space niya at yung bigat. Okay. Agamin mga anti battery. Light lang to, sir. Okay, mga anti battery. Ito lang ho, sa isang may spare tire. At pick up. Kaso sir, sobrang laki niya. Normal. Nakita ka tayo, pa-park kami ito eh. Nadaanan kayo yung display area yung test drive. Sir, di sama. Dakto lang. Baka makaumay ka, tamo yung test drive. At Sige. di sir, makita mo din ko. Hanggang inyong oras si test drive yun, sir? Alam ko sir, pwede. Okay. Pero ti test drive unit, sir, nakita ka dyan, winodamot lang ito. Amin, sir. Amin. Okay. So, niya ticket mo? Pero lang dito. Niya interested kayo sa isa test drive. Uri, hanggang interested. Uri pag pinanong ko ang test drive, uri interested po kami. Okay. Ang problema kami. Ma-feel lang aji battery, aji... Baga yung power niya, Anak sir. pa nakapag-drive yung electric, sir. Damat ka sir, Marshall tayo, no, di mo kaya drive. Mabalin pag-drive doon. I-feel mo lang. Okay. Yes sir, pwede yun. Noong nag-test drive ka, sir, dahil nga po dalang nangyari, awan ti liability. At kuha mo. Waiver. Waiver po. At waiver. Pero si ka, sir, cost awan. Basta aksidente. Basta aksidente sir, hindi naman sinasa. Ang sinadya. Kung may nakakitaan sir, no, dito time mo. Win, sir. Kasi sir, last day mo nabigay ko yan. Win. Kumbaga, pag-end to that, i-term eh. Kung at least no may consider ta, sir, si kayo pinaka-accident kin namin. Nukan, Isabela. La Union. Dati sir, once a year ka lang mag-PMS. Or 20,000 kung ano po yung mauna. Pero kung akong gagamit, kung sakaling akong sir. 20,000, sir. Napaspas kin namin di 20,000. Yun. Pero kung naman sir, hindi naman siya gano'n.